जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में प्लस थ्री सेकंड सेमिस्टर एससीसी पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आम ये जहाँ भी अच्छी यूनिट वन सिलेक्शन 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। तो सबू प्रश्न ये आसो जहाँ भी एग्जाम आसो तो ऑल यूनिवर्सिटी यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन रहित कलाहांडी यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम अच्छी तो एवठू सब प्रश्न आसो तो से क्लास टी बहुत इंपोर्टाट पढ़ा ठार शुणवार अधिक मन रुए। तो समस्ते क्लास टी बुझंतु और लास्ट जाए देखु। तो प्रथम प्रश्न ये 30 टी अच्छी 2 मार्किया और 5 मार्किया 2 मार्किया प्रश्न भी एगुड़ाक आसो 5 मार्किया प्रश्न भी एगुड़ाक आसो 5 मार्किया टी लंग करके लिखे। आत्म सचेतनता कहले कौन बुझ मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सेल्फ अवेयरनेस बा आत्म सचेतनता कौन। आत्म सचेतनता हेउची निजर चिंताधारा भावना शक्ति दुर्बलता आग्रह मूल्यबोध को ठीक भाव में जानिबार क्षमता। ए आत्म सचेतनता कौन ना आम निजर कोटा आम निजर ताकत कोटा आम निजर दुर्बल तो सेटा को जानिकी आमे कौन करिबा ना प्रथमे आत्म सचेतन हबा माने निज विषय रे निजे जानिबा कोटा आम शक्ति कोटा आम दुर्बलता आमर आग्रह कौन मन करा जाऊ आमर कौन इंग्लिश पढ़िया को आग्रह अच्छी कि हिस्ट्री पढ़ाई आग्रह अच्छी कि ओडिया पढ़ाई आग्रह अच्छी तो सही अनुसार आम आत्म सचेतन होगी आम ऑनर्स चूज कर तो सहीटा हूँ आमर आत्म सचेतन। या द्वारा व्यक्ति निजर भल और खराब दिग को चिन्हट कर निजर व्यक्तित्वर विकास करें कौटा तार भल गुण कौटा तार खराब गुण ये आत्म सचेतनता द्वारा से जानी थाए। आत्म सचेतनता आत्मविश्वास को बढ़ाए सठिक निष्पत्ति नेबा साहाय्य करे एवं जीवन सफलता हासिल करिबारे पथ सुगम करिथाए। तो यहाँ हूँ आत्मसचेतनता तार गुरुत्व कौन ना आत्मसचेतनता व्यक्ति को निज क्षमता और सीमाबद्धता विषय रे सठिक धारणा देता है निजर क्षमता कौन अच्छी तांकर क्षमता किभली तो सेटा से जानी था। यह द्वारा व्यक्ति निजर लक्ष्य निर्धारण करिपारे या द्वारा व्यक्ति निजर कौन लक्ष्य अच्छी सेटा को निर्धारण कर आत्मविश्वास कार्य करे माने निज उपरे विश्वास रखिकी कार्य करिथाए। यह भावना को नियंत्रण करिबा भूल को संशोधन करने भल संपर्क स्थापन करने इत्यादि सहायक होता है ये सब सहायक होता है। तेणु आत्मसचेतनता गुरुत्वपूर्ण। तो ये पचार गुरुत्वपूर्ण मान कौन ना कौन इम्पोर्टाट आत्मसचेतनता सेटा आम पढ़ले तापर सहानुभूति कहले कौन बुझ तो मोस्ट इम्पोर्टाट पार्ट सब यही सब रु ही प्रश्न आसो। सहानुभूति होची अन्यर भावना दुख सुख परिस्थिति को बुझा एवं से ही अनुजाई व्यवहार करिबार क्षमता। सहानुभूति माने कौन ना आम अन्यर भावना को बुझा से दुखित अच्छी कि से खुशी अच्छी से जदि दुख अच्छी से कौन पाई दुखित अच्छी तो सहीटा को आम बुझा ता सहित से जदि खुशी अच्छी तार कौन पाई खुशी अच्छी तो सहीटा होची सहानुभूति अन्यर भावना को बुझा को सहानुभूति कह जाए। यह मनुष मध्य प्रेम सहयोग परस्पर सम्मान वृद्धि करिताए। यह अन्य मध्य कौन ना भल पाया देता है ता सहित सहयोग करता है जदि जड़े कौन पाई असुविधार पड़ची ताकू तो सहानुभूति देखल तो सी कौन कर ना आपण असुविधा बेले सी भी सहयोग कर परस्पर सम्मान वृद्धि हम। तो यहाँ हूँ सहानुभूति। तापर क्वेश्चन नंबर 4 सहानुभूति गुरुत्व लेख। तो एगुड़ा 5 मार्किया भी पड़ो सहानुभूति कौन तार गुरुत्व लेख। सहानुभूति मनुष्य मध्य विश्वास प्रेम सहयोग वृद्धि करिताए। यह द्वारा व्यक्ति अन्य दुख को अनुभव कर साहाय्य करिबारे मनोभाव गढ़ी तुले। या द्वारा कौन करे ना अन्य दुख व्यक्ति जानी थाए से दुख को तार कौन समस्या रही से समस्या को समाधान करिकी तार दुख समाप्त करने चाहिए। परिवार विद्यालय समाज रे भल संपर्क बजाय रखिबारे सहानुभूति बड़ भूमिका रही। समालोचनात्मक चिंतन कहले कौन बुझ। समालोचनात्मक चिंतन हेउची कौन से विषय वस्तु को जुक्ति प्रमाण विश्लेषण आधार रे विचार करिबार क्षमता। समालोचना माने कौन ना विचार गोटे कौन सी घटना है ताको कौन करबा प्रथमे जुक्ति करबा तार किछि प्रमाण नै कि ताको विश्लेषण करबा तो सेटा होची समालोचनात्मक चिंतन। यह व्यक्ति को सत्य मिथ्या मध्य पार्थक्य करने को सहायता करता है। जो ये समालोचना हम कौन सी जुक्ति करा तो से सत्य कोटा मिथ्या कौन तार पार्थक्य आसी थाए। यही कौशल द्वारा व्यक्ति तथ्य को जांच कर सठिक निष्पत्ति नहीं थाए कहीं ना जुक्ति संगत से कौन करे व्यक्ति ना एटा को भल भाव जांच करिकी सठिक निष्पत्ति नहीं थाए। यह अंधविश्वास दूर रे रखी वैज्ञानिक और युक्तियुक्त चिंताधारा विकास करिताए। तार गुरुत्व ये देला। तापरे सृजनशील चिंतन कहले कौन बुझ। सृजनशील चिंतन कौन। सृजनशील चिंतन होची नूतन धारणा नूतन पद्धति नूतन समाधान सृष्टि करिबार क्षमता। एटा होची गुटे नूतन धारणा आ नूतन पद्धति आ नूतन
କ'ଣ ନୂତନ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତ ତାକୁ କେମିତି ନୂତନ ସମାଧାନ କରାଯିବ ନୂତନ ଉପାୟର, ତ ସେଇଟା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ବାହାରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ କୌଶଳ ରହୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଉ ସମାଜ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇବା, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା, ତ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ରହିଛି। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଢିବେ ସମସ୍ତେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କ'ଣ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ କରାଯାଉ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା ନା ପଢିବା, ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା, ତ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମେ, ତ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କୌଶଳ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିମାଣର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଣିଷକୁ ସଫଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିକାରକ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳ ପାଇବା। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ, ଏକ୍ଜାମ ଖରାପ ହେବ। ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ତ ପଢ଼ି ନେବେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା। ଗୋଟେ ଯେ କୌଣସି ଘଟଣା ହେଇଛି ତା କାରଣ ଖୋଜିବା, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବା ଏହା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତ ଆମକୁ ଏହା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖା, କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଆଇଲା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ନିଜର ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ସୂଚନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସଠିକ୍ ଓ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର କ୍ଷମତା। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇଟା ବି ଆଗରୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ନିଜର ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୂଚନା ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କହିବା, ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସାମିଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ଲେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସଠିକ୍ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସହପାଠୀ, ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଓ ବଜାୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କ'ଣ? ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସହପାଠୀ, ସମାଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ, ସହଯୋଗ, ସମ୍ମାନ, ସହାନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାକୁ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ୟା ବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। এই 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ବି ପଢ଼ିବେ ଆଉ ୟାର PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେମି, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମର PDF ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି WHO ଉପରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିନେବେ, ନଚେତ୍ PDF ଟେଲିଗ୍ରାମର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଚାପ ମୁକାବିଲା କୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ, ଭାବନା ସହ ମୁକାବିଲା, ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ PDF ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।